बहुत दिन पर निज जीवन को पुणी नॉर्मल भाव में आने सिलाई मेसीनटा पाखे आज बसिली एक्चुअली सिलाई मेसीन कथा भाविले देहर जमी किसी एनर्जी ना एमती लगे बाबू को काम करके हालिया हो जाऊँगी फिर भी आज मन बांधी काली बहुत कांदुली ना आज कांदीबी एत सब भाविनी कि हेनी सब ठीक हो भविष्य में मत जदि किसी करने हम भी कम मुझे करी बास एतिक आशा रखी मो हजबैंड ठीक हो जातु तो कहीं काम तो धीरे धीरे करने हम आसुवा काम तो केवे छाड़ी हेनी चेष्टा करुँगी नॉर्मल लाइफ रे आसवाई। गुड मॉर्निंग सकाळटा आरंभ करछि आज ठाकुर पाखर कहीं काली बहुत मन विचलित थिला आज मो मन को बहुत बुझाइबा चेष्टा करछि जमती मो मन रे कौन खराब कथा न आसू अधैर्य मु न हो जाए भगवान मते एते शक्ति दियंतु मु सब किछि काम करि पारि सबुदिन पर ठाकुर को डाके बास जथा कथा कि दिनटा मोर पास हो जाओ ए समय चली जाओ जमती गोटे स्वप्न भाया सेटा भगवान को प्रार्थना करे समयटा खूब जल्दी चली जाओ कष्टर समय तो जल्दी जाएनि एटा समस्ते जानथिबे किंतु भगवान को प्रार्थना करे आउ किछि उपाय नहीं सब बेले भगवान को पाखरे हाथ टेकी देइछि। सकाळर दृश्य देखि पारथिबे झियो तार सान झियो तार बापा सांगरे खेलुछि बड़ भी उठी पड़छि तो से माने उठी पड़छन्ती मु कहली जे आज आउ लेट करबिनी आज मु मोर माने गाधे की पूजा कर दूची आउ जहाँ अच्छी सब खाइबे बाबू को दिटा रुटी हम कुमकुम भी से रुटी खाईदेव सी आमती भाविकी मो दिनटा तो आरंभ करची तो रूपाली से समय किसी समय माने आमर कुमकुम सांगरे टिके खेली नौची रूपाली मुहर हस देखले मते मने हुए जे किछि हबनी सब किछि ठीक हो बाबू को टिके प्रोटीन दे सारा पर तांको टिके माने भल से कहे टिके कर एक्सरसाइज नहले केमती हम मो मुह को सेमती भेल भेल लेकिन चाहिए किछिटा करेंगे किछि समय पर पूरा थकी जाए जमती हुए तो खाली माने मन बुझे कि तांको करवा कथा सी एबे गोटे सत कहूँ जे जमती देखा होचंती जे तांकर से फेस ही पूरा चेंज हो बहुत भावे सत जो मनीष भल थाए ना से समस्त आदर हो जाए जिते टिके खराब हो जाए से निज लोक ही बेसी पर कर दियंती तो मु किंतु मो स्वामी हाथ केबे भी छाड़ीबिनी मु सब बेले एते पाखरे रहिबा चाहे जे माने सी कौन फील करचंती नहीं किंतु मु ऊपर वाला जड़े अच्छी सब देखुची तांको आगरे मु परफेक्ट है कि एई जीवन रे मु रहिबा चाहे मो हजबैंड किछि कथा सुनिले सेठी देखन साई बाबा को फोटो अच्छी मु ठाकुर को फोटो को भेल भेल कि चाहे मु ठाकुर शक्ति दियो बास एते शक्ति दियो जे एमती गोटे दिन देखा जे पूरा चमत्कारी हो जाऊ बहुत किछि घटना लाइफ रे चमत्कारी होईची किंतु ए विपदटा शीघ्र टली जाऊ सेटा भी ठाकुर को प्रार्थना करे फील तो करे सब बेले जे भगवान अच्छंती बोली किंतु ए समय मु विचलित हो जाउची फिजियोथेरापी आज खूब जल्दी आसचंती माने 11टा भितरे जे जड़े पुओ पिला आसुतले से आज नहांती तांको बदल आज आउ जने आसचंती कुमकुम बिचारी गाधेनी सी माने तांकर हजबैंड को एक्सरसाइज कर सारा पर मो झील जीव गाधेवाई मुझे समय तो सका आगे गाधे पड़ी आज मु रोषे भी बसई देती मोर रोषे आज ये अच्छी डाली कुंदुरी आलू भजा आगे पनीर तरकारी करी कहीं आमे आम हिसाब रे चलुने देबे आमे आम बाबू हिसाब रे चले तांको तो पनीर अंडा ये सब खायापाई डॉक्टर कही अंडा मु जदि रांधे जदि मु निजे खाए मोर अंडा हजम हुए से मु पनीर आड़ को ही चलीगली मुना पनीर ही करदे एमती भी शनिवार आम आइंस खाऊनी कहीं तो रोषे कर सारी मो बाबू को सब पुछी पूछा सारापर आज काली गधे आज पुछी पूछा देली कहीं अनेक दिन गाधी नथिले रेगुलर गधेले जदि ठंडा हो सी पुणी आउ गोटे असुविधा हो भारी भाभी चिंती सब काम करने हुए सब पर खोवाई देदेली आ जेते थर पचारि माने कि गो भल लगुच ना रोषे ठीक अच्छी ना सी मुचकी मुचकी हसती जमी आगुरी से भल लगुच केवे कहबेनि एबे भी ठीक सेमती करती बहुत हंस लगे आते बेसी कहला भल लगुच कहला बेलू मो हाथ जाबुड़ी धरचंदी भल लगुच ना मुंड टुंगार दौचे हाँ कह सी किंतु कहबेनि चाहे आम समस्ते खाई सारे बहुत दिन पर जीवन को पुणी सजाड़िया आरंभ कली
କାଲି ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି। ଆଜି ମନକୁ ବହୁତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଜଣେ ଝିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଉ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ କାମ ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବ୍ଲାଉଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ମେସିନ୍ଟା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ମେସିନ୍ କଥା ଭାବିଲାକୁ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବସିଲି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଦେଖିକି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମାନେ ମେସିନ୍ ଚଲାଟା କେମିତି ଚଲା ହେଉଛି ଦେଖିବେ ବୋଲି ଛୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେଇ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମାସେ ବୋଧେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମେସିନ୍ଟା ଆଣି ସାରିକି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛି ଦେଖିବି। ମୋର ଏଇ ମେସିନ୍ ଚଲା ଦେଖିକି ସାୟଦ ସିଏ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ମନେ ହେଲା ହଠାତ୍ ଉଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବସିଲେ। ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ ଆସିକି ବି କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ମାନେ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିବେ ମାନେ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ସିଲେଇ କଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୋଇଲେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବହୁତ ମନକୁ ବାନ୍ଧିକି। ଦିଦିର ମାନେ ମୋ ଯାଆର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କାଟିଥିଲି କରିବି ସେୟା ବି ଭାବୁଛି କରିବି, ଏଥର କରିପାରିବି। এই যে ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେଲ ଭେଲ ହେଇକି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ତମେ ଯେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ ପଇସା ସେଇ ମେସିନ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଦେଖିନ। ଭାରି ଅଫସୋସ ଲାଗେ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଯାଏ କହିହେବନି। ରୂପାଲି ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ପିଇସା ଡାକେ ସେ ପିଇସାକୁ ମାନେ ହସିବା ପାଇଁ। ଦିନ ସାରା ପିଇସା କରେ। ପିଇସା ବା କେନେ ଶୁଣିବେ, ବେଳେ ହସନ୍ତି ତ ବେଳେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି। ରୂପାଲିକୁ ଏ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ପିଇସା ଡାକୁଛି, ଥରେ ବି ହଁ କହିବନି ନା। ଆଉ ଦେଖିବ ତମେ ଭଲ ହେଇଗନି, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ପଳେଇ ଯିବି, ଏମିତି କୁହେ। ସେ ତା ଚୁପଚାପ ଶୁଣନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ସେ ମାନେ ସେମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆହୁରି କଥା ହିଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କଥା କହନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ଟା କଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଦିନ କେମିତି ଯିବ କେମିତି। ରୂପାଲି ବି ବେଳେବେଳେ କହି ଉଠୁଛି ପିଇସା କେବେ ଯେ ଚାଲିବ ତମେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ। 24 25 ଉପରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ସମୟ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟା ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖିଲି, ଦେଇକି କିଛି ବୁଝେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କର, ଏମିତି ବେକ ଟିକେ ବୁଲାଅ, ଟିକେ ଆଁ କର, ଟିକେ କଥା କହିବ ନା କହିବନି। ଯାହା ହଉ ମୋ କଥା ମାନିକି କିଛି ସମୟ ସିଏ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ସିଏ ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାବେଳେ କେହି ହସେ ତାହେଲେ ସିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାରୁଛି କେହି ହସନି। ଆଉ ଅଧା ସିଲେଇ କଲି। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି। ଆଉ ସିଲେଇ ବି ସେରକମ ପକେଇଦେଲି, ଅଛି କାମ କେତେଟା କରିଦେଲି। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କାମ ଅଧା କରିକି ରଖିଲି। ତାପରେ ଝିଅକୁ ଆଜି ଟିକେ ମନ ବାନ୍ଧିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼େଇବି। 2 ଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଏତେ ନିଦ ଆସୁଥିଲା ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ତା ଖାତା ବହି ଦେଇଦେଲି, ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛି କର ମାମା, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ଘର କଥା ବେଶୀ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲି। ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।